किंतु 45,000 शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति न करिकी प्रथमे जो विद्यालय जन शिक्षक नियुक्ति न करिकी से शिशु सेविका नियुक्ति कर ओडिशा नियुक्ति आसबनी अन्य राज्य जो आम ओडिशा को बाद जातीय शिक्षा नीति जो जो राज्य लागू होती कहीं से नियुक्ति आसर आज जो 22 तारिख में जो स्ट्राइक आरंभ होती सरकार जे पर्यंत न शुणुंट आम राजरास्ता ओह्लैबुनी रिक्वायरमेंट क्या दबा दरकार प्रथम शिक्षक दरकार ना प्रथम सेविका दरकार आम आज आंदोलन आज आंदोलन करूँ या नहीं 6 थर आम धारणा बसी सारू ये हूँ 6 नंबर थर आम धारणा ता व्यतीत आम गोटे वर्ष है सरकार को आमर गुहारी कर गुहारी कौन जे ओडिशा रे जातीय शिक्षा नीति लागू है से जातीय शिक्षा नीति अनुसार प्रत्येक ओडिशा रे 45,000 शिशु बाटिका खोला गला किंतु 45,000 शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति न करिकी प्रथमे जो विद्यालय जन शिक्षक नियुक्ति न करिकी से शिशु सेविका नियुक्ति करछंती तो जने शिशु सेविका जे शिशु सेविकार तार योग्यता ही माने सेमती किछि नै जने जो स्वाक्षर होइथवा दरकार जो खाली विद्यालय को जाइकी तार नाम लिखे पारुथवा दरकार सेमान को नियुक्त हुए और तांकर क्वालिफिकेशन कोन होइछि सेमाने विधवा होइथिबे नहले तो विधवा उइडो ता बाद जो विकलांग होइथिबे ए भलिया ये रे से नौचंती तो से ये रे जेतो हमर जो प्राक प्राथमिक हमर मुख्य दाबी होउछि जातीय शिक्षा नीति 2020 ए जो 2025 एप्रिल 2 तारिख लागू कले से अनुसार जो 7 नंबर 14 पेज 7 नंबर रु 14 नंबर पेज मध्य जोटा पूरा उल्लेख अच्छी जे प्रत्येक शिशु बाटिका ओडिशा खोल 45,000 शिशु बाटिका जड़े लेखाएं शिशु शिक्षक बा डीसी ईसीसी एंट्री कोर्स करथिबा योग्यता जो चाकरी देवा से मेंशन अच्छी ताकू सरकार अनुसरण करंतु एवं प्रत्येक शिशु बाटिका जन लेखाएं डीसी ईसीसी एंट्री कोर्सधारी को नियुक्ति दिंतु एवं जेइथिरे कि उभय पुरुष और महिला समस्त को समान भाव में नियुक्ति दिंतु एवं यही जो नियुक्ति प्रक्रिया को सरकार एसएमसी हाथ में न देकी सरकार निजे बहन करंतु जो द्वारा ओडिशा 4.5 कोटी ओडिशावासी जो मैंने भी यही कोर्स करके आशा करके जो चाकरी आशा करके रही समस्ते उपकृत हेबे एटा हमर गोटे मात्र दाबी रहबो सरकार पाखरे जे शिशु बाटिका खोली तादेह नियुक्ति दिंतु केवल डीसी ईसीसी एंट्री कोर्स करथवा योग्यता को ही नियुक्ति दिंतु प्रसंग नहीं कि आपण को एमएलए मंत्री जो मुख्यमंत्री जीवांश को जाइतले आज्ञा आम गणशिक्षा मंत्री तो गणशिक्षा मंत्री आम जो रही नित्यानंद गंड सार ता बाद जेहेतु डीसी इंग्लिश और हिंदी रे तार मुद्रण होता ताकू ओडिया रे मुद्रण करथिले हमर उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी स्वराज सर मध्य मुद्रण करथिले तांकू जाई कि भी देखा करथलु से कहले कि हमर कमिटी गोटे गठन होउची ता विषय या विषय पुंखानुपुंख भाबरे आलोचना हबो ता परे जदि आप माने एइथरे निहाती भाबरे एलिजिबल थिबे और आपनक पिला संख्या जदि अधिक निहाती भाबरे थिबो ताले आमे माने एइथरे ये करिवु एवं एटा हमर ऑलरेडी ए जो अर्थ विभाग बा जोटा हमर बजेट पई सेटा से पाखे मध्य पळे गलानी तो आपनक रिकमेंड शीघ्र आसीबो बोली कहिथिले किंतु जेतोले शिशु सेविका बाहला सेतोले हमको जाकी पचला लको से कहले कि या पई हमर ओडिसा रे किछि माने नियुक्ति आसीबोनी जदि ओडिसा रे नियुक्ति आसीबोनी अन्य राज्य जो आम ओडिशा को बाद जातीय शिक्षा नीति जो जो राज्य लागू होती कहीं से नियुक्ति आसुची जदि सेठी नियुक्ति आसी पारुची ताले आम ओडिसा रे कहीं नियुक्ति आसी पारुनी तो या ओडिसा रे नियुक्ति आसले ताहे से पाठ्यक्रम ओडिसा रे कहीं प्रचलित होउची निहाती भाबरे आमे भी सेटा सरकार को पाकू कहबू जे जदि एइथरे जदि तांकर जदि नियुक्ति प्रक्रिया आनिबार नाही हिंदी और इंग्लिश माध्यम रे थिला ओडिसा रे ताकू भलो भाबरे ताकू से नाम लेखाई सब शिशुर केमती प्रजत्न विकास केमती हम ता विषय अधिक भाव में केमती आमर जो भविष्य पीढ़ी जानी पारिबे बा जो माने एक कोर्स करिवे सेथरे केमती शिशु बाटिकार शिक्षार उन्नति हबो से विषय माने केमती अधिक तथ्य पाइबे आज जो 22 तारिख में जो स्ट्राइक आरंभ होती सरकार जे पर्यंत न शुणुंट आम राजरास्ता ओह्लैबुनी एवं आमको गोटे लिखित प्रतिश्रुति देवा दरकार बाउंड जेहेतु जातीय शिक्षा नीति अच्छी ताकू सरकार जेहेतु निजे ये कर मानिबा दरकार निहाती भाव में नहले आम राजरास्ता ओह्लैबनी एटा अनिर्दिष्ट काल पर्यंत रहिबो आज राजरास्ता को ओह्लैबार कारण होची आपनकर जो जातीय शिक्षा नीति अनुसार आपनकर 45,000 शिशु बाटिका हमर ऑल ओडिसा रे खोलिला तो सेतिरे आपनकर रिक्वायरमेंट काहा को दबा दरकार प्रथम शिक्षक दरकार ना प्रथम सेविका दरकार तो जेहेतु आपनकर प्रथम सेविका देले हमर जतबे जातीय शिक्षा नीति लागू न होइतला सेपेटु मध्ये आमे गुहारी कलुनी सरकार पाखरे काई ना 5-6 वर्ष हेलानी कोर्स करिकि आमे डिग्री धरिकि आमे रहिछु
କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବି କ୍ରସ୍ କରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ତ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଏମଏଲଏ ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେତିକି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରେଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ କି ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପଲିସି ଡିସିସନ ରହୁଛି, କମିଟି ବସିବ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ପଲିସି ମେକିଂ ହବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଯିଏ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମହୋଦୟ ସାର୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ସେଟା ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଟା ଶିଶୁ ସେବିକା ବାହାର କଲେ। ସିଏ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଗରୁ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମିଟି ବସେଇବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଡିସ୍କସନ କରିବେ କି କେମିତି କଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବସେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କମିଟିଟା ଗୋଟେ ଗଠନ କଲେ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ କଣ ସେଠି କହିଲେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଦେବା ପାଇଁ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେବିକାର ପ୍ରଣୟନ ଟୋଟାଲି ହେଇନାହିଁ, ଅଦର ଷ୍ଟେଟ କେମିତି କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେବିକା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି? କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସେ କେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶିଶୁ ସେବିକା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି? ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନା, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଯୋଉ କୋର୍ସ କରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ କଥା ଥରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେନି? କଣ କେବଳ ପଇସା ଇନକମ ପାଇଁ ଏସବୁ କୋର୍ସ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେଇ 5,000 ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବି ପିଲାମାନେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସକାଳୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମକୁ ଯାଏ ସେ 300 ଟଙ୍କାରେ ମଜୁରୀଟେ ପାଏ। ତାହେଲେ 5,000 କେତେ ସେମାନେ ଠୁଳ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। ଏଟା ଆମେ କହୁନୁ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ନିଜ ଗାଇଡଲାଇନ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଇଡଲାଇନ ବନେଇବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ନିୟମ ଭଳି ଭାଙ୍ଗିବେ? ଆମେ କଣ ସେଠି ମଝିରେ ବଳି ପଡିବୁ? ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିଲା ଏଇଠୁ ହଲିବେ ନାହିଁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ ବସିଲୁ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କହିବି ସାର୍? ସିଏ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ବି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ସବୁଦିନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଦାବି କଲା ଯେ ଆମର ଦରମାଟେ ବଢୁ, ଆମ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମଏଲଏ ଏମପି ଘରେ ବସିକି ଆରାମ କରିକି ସେମାନେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାହାରି ମାନେ ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଖରାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଲା ତାହେଲେ ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତା ହକ୍ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଲଢିଲା ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ ପ୍ରହସନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବସୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ଯଦି ସେବିକା ଶିକ୍ଷା ତାର ମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ମାନେ ଠିକ ହେଇପାରିବ କି? କେମିତି ହବ? ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ କରିବେ, ଏଇଭଳି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବିକା ଦେବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଏଠି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ହବନି, ଏଠି ଋଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ହବ। ସେବିକାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହୁନି। ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଥିବେ, ୱିଡୋ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନାଥ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ହଉଛି STS ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଆଉ ଲେଡିଜ ହେଇଥିବେ। ଆମେ +2 ପରେ ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ DEC ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପାଠ ପଢିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଯତ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାଠ ପଢିଛୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଛୁ, ସବୁ କରିକି ଆମେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉନି। ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୋଟ ମେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପାତର ଅନ୍ତର କହିଲେ ଆଉ କଣ? ସେମାନେ ଯୋଉ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।